Mga zikr sa gabi. Sunnah na bigkasin ang Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaykal masir. Gayon din ang amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr. At sunna rin na bigkasin ang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. At gayon din ay sunna na bigkasin ang Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim ng 3 beses. At kapag inabutan ng gabi ay sunna na bigkasin ng 3 beses ang A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa.